हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक बैंकिंग का एक प्रोडक्ट होता है मुदारबा फाइनेंसिंग, ठीक है। मुदारबा नहीं, मुराबाहा फाइनेंसिंग, ठीक है। तो मुराबाहा फाइनेंसिंग किस तरीके से काम करता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे इस्लामिक बैंक्स हैं वो सूद वाला लोन तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोन देंगे तो कमाएंगे कैसे। तो अब हम बात करेंगे मुराबाहा फाइनेंसिंग की, ठीक है। जिनके थ्रू ये मुराबाहा बेसिकली कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट को, ठीक है। मैंने डिफरेंट डिस्क्लोजर्स जो इस्लाम में सेल्स के डिस्क्लोजर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन की थी इससे पहले वाली वीडियोस में, जिसमें हमारे पास मुराबाहा था, मुसावमा था, ठीक है, वज़िया था, और इसके अलावा तौलिया था, ठीक है, विच इज़ ब्रेक इवन। अब मुराबाहा फाइनेंसिंग में सबसे पहले होता है आपके पास एक कस्टमर। अब ये जो कस्टमर है ये दरअसल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको बिज़नेस करने के लिए ही लोन वगैरह चाहिए होगा किसी कस्टमर को। अदरवाइज़ जो कार फाइनेंसिंग वगैरह उसके लिए डिमिनिशिंग मशार का, या हाउस फाइनेंसिंग होती है उसके लिए भी डिमिनिशिंग मशार का ज़्यादा सूटेबल रहता है कंपेयर टू दी मुराबाहा फाइनेंसिंग। मुराबाहा फाइनेंसिंग मोस्टली बिज़नेस लोग लेते हैं जिनको अपनी इन्वेंट्री वगैरह ख़रीदनी होती है, ठीक है, और उनके पास पैसा नहीं होता अपनी इन्वेंट्री ख़रीदने के लिए, तो फिर वो बैंक की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिर वो लोन वगैरह में रिबा वगैरह की सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि वो मुसलमान होते हैं। तो अपना क्या कहते हैं, वो लोग फिर इस्लामिक बैंक की तरफ जाते हैं, और इस्लामिक बैंक उनको मुराबाहा फाइनेंसिंग जैसे प्रोडक्ट दिखाता है, ठीक है। तो कस्टमर आ गया। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए बैंक, ऐसी बैंक जो कि इस्लामिक हो, ठीक है, क्योंकि इस्लामिक बैंक ही ऑफ़र करेगी ना मुराबाहा फाइनेंसिंग, सही। तो कस्टमर सबसे पहले जाएगा बैंक के पास, ठीक है, और बैंक को बोलेगा कि मुझे जो है वो मुराबाहा फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले एक एरो बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर बैंक के पास रीच करेगा और बोलेगा कि मुझे मुराबाहा फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में बैंक कस्टमर को बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है, तू जो है मेरा एजेंट बन जा, और जाके जो माल तुझे चाहिए, जिस वेंडर से तुझे चाहिए उस वेंडर से जाके मेरे बिहाफ पे रब्ता कर, ठीक है। अब देखो इस्लाम में ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि बैंक से डायरेक्ट लोन ले लो, उस लोन से जो है अपना माल ख़रीदो, ठीक है, बैंक को उस लोन के ऊपर सूद दो, तो ये फिर आ जाएगा कन्वेंशनल बैंकिंग में, ठीक है, जो कि इस्लामिक नहीं है। तो बैंक क्या करता है कि माल ख़रीद लेता है, माल फिर बैंक का होता है, बैंक फिर वो आपको थोड़ा थोड़ा माल बेचता रहता है, और फिर आप थोड़ा थोड़ा माल लेते हो बैंक से, और फिर उसकी पेमेंट बैंक को करते जाते हो, और फिर उस माल को भी आगे सेल आउट करते जाते हो। ये मैंने आपको इन अ नटशेल बता दिया पूरा, ठीक है। और अब इसको डिटेल में जानने के लिए मैं ये चार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पूरी आपको डिटेल बताऊँगा कि कैसे होता कैसे ये सब, ठीक है। फिर आपके पास स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। पहले स्टेप में बैंक कस्टमर गया बैंक के पास, कस्टमर ने बोला मुझे चाहिए फाइनेंसिंग, मुझे ख़रीदना है, ठीक है, इन्वेंट्री ख़रीदनी है, आगे सेल आउट करूँगा उसको। बैंक ने बोला ठीक है, किस बंदे से ख़रीदनी है, किस वेंडर से ख़रीदनी है। उसने बोला यार ये वेंडर्स हैं मेरे पास, इन वेंडर से मैं ख़रीदता हूँ माल, ठीक है, और आगे सेल आउट करता हूँ। बैंक ने बोला ठीक है, तुम जाओ वेंडर हमारे बिहाफ पे जाओ, हमारा एजेंट बन के जाओ, और उनसे कोटेशन लेकर आओ, ठीक है। फिर वो जाएगा कोटेशन लेने, फिर वो कोटेशन जो भी लेकर आएगा बैंक खुद जाएगा उस वेंडर के पास, फिर उस वेंडर से पे ख़रीदेगा माल, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में वेंडर भी आ जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात, अब इसमें ये है कि समटाइम्स बैंक खुद खरीदता है, समटाइम्स बैंक जो उसी को अपना एजेंट बना के उसकी को बोलता है भाई तू ये कर ले डीलिंग, हम फिर बाद में पेमेंट जो होगी वो हम कर लेंगे, ठीक है, वेंडर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कस्टमर एज अ एजेंट बन के गया वेंडर के पास, और वेंडर से उसने माल ख़रीद लिया और अपनी पोजीशन में रख लिया, लेकिन वो जो माल था वो किसका है, बैंक का है, ठीक है। माल बैंक का है क्योंकि बैंक पेमेंट करेगा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे, जिसमें क्या हुआ कि बैंक ने पेमेंट कर दी वेंडर को, वेंडर से माल लेकर गया कस्टमर बैंक का एजेंट बन के, ठीक है। माल है अपना बैंक का, लेकिन पोजीशन किसके पास है माल की, अपना कस्टमर के पास, ठीक है, जिसको ज़रूरत थी और जिसको सेल आउट करना था आगे माल, ठीक है। फिर अपना बैंक ने पेमेंट कर दी वेंडर को, वो माल लेकर गया कस्टमर, ठीक है।
اب یہاں پہ ہم چلیں گے ہمارے اسٹیپ نمبر 5 کے پاس. اب آتا ہے ہمارا 5 اسٹیپ جس میں جو ہے کسٹمر بینک کو ڈکلیریشن دے گا کہ ہاں اب جو مال تھا وہ مجھے مل چکا ہے, وہ ایز پر دا اسٹینڈرڈ ایز پر مائی ریکوائرمنٹ پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے, جو مطلب جو مجھے مال مجھے چاہیے تھا, جس کوالٹی میں مجھے چاہیے تھا, جس کوانٹٹی میں مجھے چاہیے تھا, جس حالت میں جس کنڈیشن میں چاہیے تھا, وہ سب کچھ مجھے مل چکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں ریڈی ہوں اس مال کو خریدنے کے لیے. پھر آتا ہے 6 اسٹیپ میں کیا کرے گا. 6 اسٹیپ میں بینک اس کو آفر دے گا کہ ٹھیک ہے یہ تم مال خریدو ہم سے, اور جو کسٹمر ہوگا اس کو اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہوگا وہ مرابحہ پہ یعنی کہ پروفٹ ڈسکلوجر پہ ہوگا. یعنی کہ جیسے اگر اس نے مال خریدا ہے, اچھا پہلے میں یہاں پہ 6 اسٹیپ بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, 6 اسٹیپ میں کیا ہے کہ بینک جو ہے یہاں پہ کسٹمر کو دیکھا. 6 اسٹیپ میں ہمارا آفر اینڈ ایکسیپٹینس کا, آفر اینڈ ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اسلامک کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹینس ہوتی ہے. یعنی کہ ایک بندہ آفر کر رہا ہوتا ہے, ایک پارٹی آفر کری ہوتی ہے, دوسری پارٹی اس کو ایکسیپٹ کری ہوتی ہے, تب جا کے وہ کانٹریکٹ ایک اسلامک کانٹریکٹ کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ ہوگا آفر اینڈ ایکسیپٹینس کے آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا مال مجھ سے خریدتے جاؤ. کیا وہ مال جو ہے وینڈر سے نہیں خریدے گا, وہ مال خریدے گا کس سے, بینکر سے. ٹھیک ہے, اور وینڈر سے وہ خرید رہا تھا لیٹ سپوز کے 500 روپے میں, بینکر سے خریدے گا کتنے میں, 600 روپے میں, اور یہ پروفٹ جو ہے وہ ڈسکلوزڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو کسٹمر کو پتہ ہوگا کہ ہاں بھائی جو ہے میں پروفٹ اتنا دے رہا ہوں بینک کو, اس مال مطلب مہنگے میں خرید رہا ہوں مال بیسکلی, کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے پہلے, تو اس وجہ سے میں نے بینک سے فائنینسنگ کی اور بینک جو ہے مجھے مہنگے میں بیچ رہا ہے. بیسکلی اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کموڈیٹی آپ کی تو آپ کی مرضی, آپ کتنے میں بھی بیچو. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے اس میں گبن نہیں کر سکتے ہو, لائک ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ پرائس چیٹنگ نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ پرائس جو اتنی ہے آپ نے کافی ہائی مارکیٹ پرائس میں بیچا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. جیسے لیٹ سپوز کہ 1000 کی چیز ہو, آپ نے 1200 روپے میں بیچ دی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی جو پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ جائز ہوتی ہے. باقیوں کا خیر یہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر یہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں, یہ گبن کے اندر شمار ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ اگر آپ پرائس چیٹنگ کرتے ہو یا جو ہے وہ نامناسب قیمت پہ بیچتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے. فی الحال میں یہاں پہ صرف یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بینک مرابحہ فائنینسنگ کس طرح سے کام کرتا ہے, بینک کیسے مرابحہ فائنینسنگ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان نٹشل اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو اس میں سمپل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بینک آپ کو جو مال چاہیے ہوتا ہے وہ پہلے بینک خریدتا ہے. ٹھیک ہے, اب یا وہ بینک مال جو ہے آپ کی کسٹڈی میں دے دیتا ہے یا اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے, پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہا ہوتا ہے مہنگی قیمت پہ. ٹھیک ہے, تاکہ بینک کو فائدہ ہو سکے اس سے. سو دس از اٹ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہیو اے گریٹ ڈے اینڈ اللہ حافظ.